something? Kho ngai im thil soi ve ro. कृपया कुछ कहें। Talk to you later. Nakki nakalo bia ang che. मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। Come quickly. Lau kalvat ro. जल्दी आओ। Can I ask you something? Enge mo ka zot thei che angem. क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Everything fine? Engkim atravegem. सब ठीक है। Please forgive me. Kho ngai in min ngai dam ro. कृपया मुझे माफ करें। Is everything all right? Engkim atik vek ti ro. क्या सब ठीक है? Do you speak English? English in itong them. क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं?
What is your problem? Enge ihar satna. आपकी समस्या क्या है? It is not funny. Andui izat thlak lo. यह मजाक नहीं है।